नमस्कार दर्शक बंधु, जय माँ लक्ष्मी। आज भिडियो रे आमे जानिबा माता लक्ष्मी कृपारू क्यों 6 गोटी राशि हेबाकु जाउछन्ते भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही 6 गोटी राशि जे कि कोटिपति हेबार रास्ता रे चालुछन्ती एवं यही नुआ वर्ष 2024 पर ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति किछि एही भली भाव रे बनिबाकु जाउछि, जहा फल रे एही राशि गुडिक मालामाल हेबाकु जाउछन्ती। हाँ दर्शक बंधु, एही राशि मानक उपरे माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि प्राप्त हेबाकु जाउछि। माता लक्ष्मी कृपारू आपण मानकु सठिक समय रे बहुत धन लाभर जोग बनुछि। एही राशि व्यक्ति मानकर समस्त कर्जर धार खसीजिवो बा समस्त धार उधार कर्ज सुझिबाकु जाउछन्ती। माता लक्ष्मी कृपारू बहुत शीघ्र एही राशि व्यक्ति मानकर विवाहर जोग मध्य खोलिबाकु जाउछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य मध्य बहुत भल हेबाकु जाउछि। मनपसंदर चाकरी हेबार मौका एबे आपनकु प्राप्त हेबाकु जाउछि। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी अपार कृपारू क्यों क्यों राशि धनी हेबाकु जाउछन्ती फेब्रुआरी मास आरंभरू से विषय जानिबा। एही नववर्षर आरंभरू एही राशि मानकर भाग्य फिटिछि, जहाँकि ग्रह मानक चलनरू सेमानकर जीवन रे किछि बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। से 6 गोटी राशि किए किए से राशि मानक मध्य आपणक राशि अच्छी कि नहीं से विषय जानवा हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आसता तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन क्लिक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चित लिखंतु। माता लक्ष्मी अपार कृपा आपन को मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा से भाग्यशाली राशि माने किए किए क्यों माने कोटिपति रास्ता रे चलिबा को जाउछन्ती। तेबे दर्शक बंधु, प्रथम भाग्यशाली राशिटी होछि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति मानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही 2024 वर्ष रे सेमानकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तुला राशि व्यक्ति मानक तांको जीवन रे बहुत बड़ सफलता मिलिबार संभावना रहुछि। तुला राशि व्यक्ति मानकर घरे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेबाकु जाउछि। एही नुआ वर्ष रे आपण किछि नुआ करी देखाई पारंती। जो मैंने बेरोजगार अच्छा से चाकरी मिलबार सुजोग रही। नुआ कार्य आसुवा विघ्न से दूर होगाकू जाउछि। सामाजिक कार्य करिवार आपन को सफलता प्राप्ति हेबो। जीवनर समस्त असुविधा आपनकर दूर होगाकू जाउछि। तुला राशि व्यक्ति मानकर जदि कौनसी जगार धन किछि अटकी रही थाए तेबे ताहा एबे मिलिबाकू जाउछि। माता लक्ष्मी अपार कृपारू तुला राशि व्यक्ति मानक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन होगाकू जाउछि। जो तुला राशि व्यक्ति माने ए पर्यंत विवाह करना से विवाहर जोग मध्य रहुछि एवं जो मैंने निसंतान अच्छा से संतान प्राप्तर जोग रही। तुला राशि व्यक्ति मानकर जहाँ सब धार उधार कर्ज था से सब संपूर्ण भाव में सुझिबार रही। 2024 मसीहाटी आपन बहुत भल होगाकू जाउछि, जहाँ फल आपण जीवन में धनर कौन अभाव रहिबो नाही, कारण धनर लक्ष्मी माता लक्ष्मी स्वयं आपण ऊपर संतुष्ट अछंती। जहाँ फल आपणकर समस्त धनर समस्या समाधान हेबा सहित आपणकर जीवन में एक बहुत बड़ खुशीर दिन आसवाक जाउछि। जदि आपणकर तुला राशि होता है निश्चिंत भाव आपण मैंने अनुभव करेंगे यही नुआ वर्ष पर ठारू आपणकर जीवन में निश्चिंत भाव किछि ना किछि परिवर्तन होइछि, जहाँकि आपण को आग को जीवाकू साहस एवं उत्साह जोगाई देइछि एवं आगामी समय आहुरी भल आपण रहिबो। निश्चिंत भाव आपण धैर्य धरंतु एवं सुखरे बंचंतु। आपण को समस्त कर्म रे आपण को सफल मिलिबो। जे कोनोसी काम करंतु बा बिजनेस करंतु बा जे कोनोसी चाकरी करंतु सबुथरे आपण को सफल ही सफल मिलिबा को जाउछि। माता लक्ष्मी अपार कृपा तुला राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुछि। आपणकर जीवन में सुख शांति आनंदर लहरी लगी रहिबो। धन रोजगार करिवार नुआ नुआ उपाय आपण को मिलिबो। माता लक्ष्मी कृपा सदा सर्वदा आपण को ऊपर रहिबो। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी होछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति माने आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हासिल करिवे। आपणकर आगामी समय बहुत भल रहिबाकू जाउछि। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में धन लाभ हेबार संपूर्ण संभावना रहुछि। एही समय रे आपणकर यात्रा लाभदायक हेबो। वृष राशि व्यक्ति मानक जीवन में आसवाक समस्त दुख कष्टर अंत घटवाक जाउछि।
ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ବା 2024 ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଲ ଦରମା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି 2024 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଭରି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେହେତୁ ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିକୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୟ ଆସିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି 2024 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଏକ ନୂଆ ଧାରରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଧନ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆସିବାକୁ ରହୁଛି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ସହିତ ତାହା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 2024 ବର୍ଷଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁଖମୟ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ
सहृदयर सह कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चिंत लिखंतु। माता लक्ष्मींकर अपार कृपा आपको मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु पंचम भाग्यशाली राशि हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक जीवन में यही वर्ष रे बहुत धन लाभ होगा जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर सफलता को देखि आपणकर शत्रु माने आपणक प्रति अत्यधिक उग्र हो उठिबे एवं आपणकर अनेक क्षति करिवार बाट खोजिबे एवं चेष्टा मध्य करि पारंती। किंतु कुंभ राशि व्यक्ति माने डरिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। आपणकर शत्रु माने सेमानक चेष्टारे विफल हेबे, केबे भी सफल होई परिबे नाही। पाठ पढ़ुथिबा बा शिक्षार्थी मानक पई एही समयटी बहुत शीघ्र भल सम्मान मिली पारे। सेमानकु समस्त विद्यार्थी मानक परीक्षा रे सफलता हेबार जोग बनुछि। परिवार रे स्त्री मानकर सहयोग सबुठारु अधिक मिलिबो। यही वर्ष रे कुंभ राशि व्यक्ति मानक सेमानक स्त्री सपोर्ट बहुत मिलिबो एवं आपनक दुख सुख रे आपनक स्त्री सबु बेले आपनक संगरे रही आपनको सहयोग करिवे। संपूर्ण भावे आपनकर स्त्री आपनक साथ देबे। माता लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि आपनक ऊपर सर्वदा लागि रहिबो एवं आपनक परिवार रे बहुत खुशी आनंद लागि रहिबो। माता लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि यही 2024 मसीह जो कुंभ राशि व्यक्ति माने पूर्वर उधार कर्ज सब करथिले बा लोन करथिले सेमानकर से सब सुझिबा सहित तांकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हेबे एवं तांकर सबुआडू धन रोजगार करिवार पंथा खोलिबो। कुंभ राशि व्यक्ति मानक जीवन में बहुत भल समय आसवा जाउछि, जहा फल से तांको जीवन समस्त दुख कष्ट दूर करी गोटे भल मार्ग रे गति करबा को जाउछन्ति बा सुखर जीवन यापन करबा को जाउछन्ति, जेउथिरे सेमानकर धर्मपत्नी बा स्त्री सेमानकर संपूर्ण साथ देबा को जाउछन्ति। मोटामोटी भाव में माता लक्ष्मी कृपारू कुंभ राशि व्यक्ति मानक जीवन में जहाँ सब दुख कष्ट था सब दूर हो सुखर समय आगमन होगा जाउछि एही 2024 वर्षटी। एबे जिबा षष्ठ भाग्यशाली राशि धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति मानक जीवन में मध्य बहुत सारा कृपा रहुछि माता लक्ष्मींकर, जहाँ फल सेमानकु कौनसी एक विदेश धन प्राप्तर जोग रही एवं सेमाने तांको जीवन रे ही 2024 मसीहाटा को स्मरणीय भावे मने रखिबे, कारण यही समय रे माता लक्ष्मींकर अपार कृपा धनुराशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन घटिबो, जहाँकि सेमाने केबे भी स्वप्न रे चिंता करि नथिले ताहा घटिबा को जाउछि। माता लक्ष्मींकर अपार कृपारु धनुराशि व्यक्ति मानक जीवन रे धनर कौनसी संकट रहिबो नाही एवं परिवार रे सुख शांति लागि रहिबो। आपनकर देह पा जहाँ सब समस्या थला अनेक समस्या थला आपनक जीवन रे ताहा सब दूर होई आगामी समय आपनक जीवन रे बहुत भल आसवा को जाउछि एवं जो धनुराशि व्यक्ति माने प्रेम करुथिले सेमानक प्रेम सुदृढ़ हेबा सहित विवाहर रूप नेब एवं दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबा को जाउछि एवं जो धनुराशि व्यक्ति माने बेरोजगार थिले सेमानकु तांको मनपसंदर रोजगार मिलिबा सहित भल धन मिलिबा को जाउछि एवं कौनसी एक विदेश यात्रार जोग रही। जदि आपण कौनसी स्थान को यात्रा करुछन तेबे निश्चिंत भाव आपनक यात्रा सफल हेबो एवं आपनकु लाभ देबो। धनुराशि व्यक्ति माने यही शुभ समय जे कौनसी काम करंतु सेथरे संपूर्ण भाव में सफल हेबा को जाउछन्ति। मोटामोटी भाव में माता लक्ष्मींकर बहुत सारा कृपा धनुराशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमाने तांको जीवन रो गोटे बहुत भल सुखर समय देखा जाउछन्ति। तेज प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपण मानकर यही राशि भितर कौनसी भी राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं सांगसाथी मानक शेयर करंतु, कारण हुए तो आपणकर सांगसाथी बंधु बांधव मानकर राशि यही भाग्यशाली राशि मानक मध्य थाई पारे। निश्चिंत भाव भिडियोटी को आपणकर बंधु बांधव सांगसाथी को शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुथिबा बेल आइकन क्लिक करंतु। सहृदयर सह कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली लिखा जमा भी भूलु नहीं। यह बिल्कुल मागणा होता है किंतु यह आम पई बहुमूल्य अटे। माता लक्ष्मींकर कृपारे क्यों क्यों राशि व्यक्ति माने यही फेब्रुआरी मास बा 2024 वर्षटी बहुत भलरे रहिबा को जाउछन्ति बा राजा भली बंचिबा को जाउछन्ति से विषय तो आमे कहिलु। आपण मानकर जदि यही राशि मानक भितर कौनसी भी राशि होता है निश्चिंत भाव कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली लिखंतु। माता लक्ष्मींकर अपार कृपा सेहीपरि भाव में आपणक ऊपर रही थाउ। आपण मानकर जदि ए राशि मानक मध्यरु
କୌଣସି ଏକ ରାଶି ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।